सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 20 जून गुरुवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट माध्यम जानते आपण मैंने क्यों जिले देखुं जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुँचार। चलत लेट नरी खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 प्रचंड गुळुगुळी पर बदलिला पाग। राजधानी में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा, असह्य गुळुगुळी और तातीरू मिलिला आश्वस्ति। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा सह भिजिब भुवनेश्वर। 25 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर सृष्टि हो पारे एक घूर्णिबलय। सेपटे राज्य में जारी रही असह्य गुळुगुळी। उपकूल प्रचंड गुळुगुळी आउटपाउट होउछि जनजीवन। आहरी 2 दिन जाए एभली स्थिति लगी रहिबो। उष्म और आर्द्र वायु प्रभाव में गुळुगुळी अस्तव्यस्त करिबो। गुळुगुळी सह राज्यर अधिकांश जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 5 दिन जाए अनेक स्थान में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा ने येलो वार्निंग जारी कर दैछि। नंबर 2 चाषी खाता को आज सीधासख 20,000 कोटी टंका पठाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यह टंका आज मोदी रिलीज करुँच। देश में 9.26 कोटी चाषी खाता को आज टंका पठाई। यह योजनार 17तम इन्स्टलमेंट। चाषी आर्थिक सहायता केंद्र सरकार वार्षिक 6,000 टंका लेखाएं देउछंती। एही क्रम में आज 9.26 कोटी चाषी खाता 2,000 टंका लेखाएं जाइछि। उत्तर प्रदेश में वाराणसी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में अनुष्ठित होता। यह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जोगदे टंका रिलीज करछंती। लोकसभा निर्वाचन जितिया पर मोदी प्रथम थर पई तांको लोकसभा निर्वाचन मंडली वाराणसी गस्तरे जाइथिले। नंबर 3 पागला बिलुआ आतंक थरहर होउछंती गाँ लोके। अस्तरंग निकट बेगुनिया बस्त गाँव में एक भयर वातावरण सृष्टि करछि पागल बिलुआ। काहारिकु भी छाड़ुनी। बड़ों ठारू आरंभ कर छोट पिलांक पर्यंत समस्त को करुछि आक्रमण। तेबे किंतु बिलुआ आतंक लोक मैंने घर बाहर नथिया बेले यार पूर्णछेद पकाइछंती जणे युवक। नंबर 4 सोमवार पूर्वाह्न पश्चिमबंगर दार्जिलिंग जिले में एक मालबाही ट्रेन सिल्डा अभिमुखे थिबा कांचनजंगा एक्सप्रेस को धक्का देथिला। एक्सप्रेस रे 4टी बगी मालबाही ट्रेन ऊपर को चढ़ी जाइतिला। ए दुर्घटना अति कम 15 जनकर मृत्यु होइतिया बेले 60 रु अधिक लोक आहत होइतिले। रेलबाईर जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती जे मृतकों मध्य उभय मालबाही ट्रेन ड्राइवर एवं एक्सप्रेस ट्रेन गार्ड मध्य अछंती। ए दुर्घटना पर रेल मंत्री एवं रेलबाईर सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठिछि एवं ट्रेन दुर्घटना क्रमागत भाव वृद्धि पाइबा नै चिंता प्रकट करा जाइछि। नंबर 5 जून 26 तारिख अष्टादश लोकसभा अधिवेशन आरंभ हेबो। यह पूर्व भारतीय जनता पार्टी बाचस्पति आसन निजे पाखरे रखिया स्थिर करिबो। बाचस्पति पद उपरे बीजेपी समेत एनडीए सहयोगी नजर रही। तेबे ही गुरुत्वपूर्ण पद जेपरी बीजेपी पाखे रहिबो से नै सब शक्ति लगाइछंती दलीय नेता। नंबर 6 संभाव्य बात्या प्रस्तुति निमंते जिला स्तरीय टेबुल टॉप एक्सरसाइज जिला विपर्यय परिचालना कर्तृपक्षक अनुकूल्य अनुष्ठित कर जायछि। एही बैठक में अध्यक्षता करी आरक्षी अधीक्षक श्री राहुल पी.आर. कहले जगतसिंहपुर जिला एक प्राकृतिक विपर्यय प्रणव जिला। विपर्यय परिचालना जिला एक अविच्छिन्न प्रक्रिया प्रति आहुरी सतर्क होगा सह विपर्यय मुकाबला निमंते आवश्यक सुविधा सुजोग एवं नूतन उपकरण व्यवहार जिला आहरी मजबूत करें से कहते। आज टेबुल टॉप एक्सरसाइज अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं आसंता काली 19 जून रे जिलार 45 कोटी बहुमुखी बन्या बात्या स्थली में मॉक ड्रिल अनुष्ठित हेबो। नंबर 7 2024-25 आर्थिक वर्ष पर प्रत्येक टिकस संग्रह 4,62,664 कोटी टंका रही। जहाँ पूर्व आर्थिक वर्षर समान समय 3,82,414 कोटी टंका थिला। यह 20.99% को वृद्धि दर्शाऊँच। 4,62,664 कोटी टंकार नीट प्रत्यक्ष टिकस आदाय मध्य निगम टिकस 1,80,949 कोटी टंका एवं व्यक्तिगत आयकर 2,81,013 कोटी टंका अंतर्भुक्त। 2024-25 आर्थिक वर्ष पर प्रत्येक टिकस आदायर अस्थायी तथ्य 5,15,986 कोटी टंका रही। जहाँ पूर्व वर्षर आर्थिक समान अवधि में 4,22,295 कोटी टंका थिला। जहाँकि 2023-24 आर्थिक वर्षर आदाय तुलन में 22.19% वृद्धि देखाउछि। नंबर 8 ओडिशा ग्राम्य उन्नयन विभाग अधीनस्थ विभिन्न प्रकल्पर अग्रगति समीक्षा करछंती। प्रमुख शासन सचिव श्री सिंह विभाग कार्यधारा संबंध में विस्तृत विवरणी प्रदान करथिले। विकासित ओडिशा लक्ष्य हासिल निमंते ग्राम्य उन्नयन विभाग गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। एथिमे विभाग अधीनस्थ प्रकल्पगुड़िकर कार्य त्वरान्वित करने सहित नूतन प्रकल्प निमंते कार्य खसड़ा प्रस्तुत करने को मंत्री श्री नायक निर्देश देते। नंबर 9 सब स्कूल खोलिबार आसंता 20 तारिख जाए निष्पत्ति कार्यकारी हेबो। तेबे सरकार निष्पत्ति पर बालेश्वर, नयागढ़, भद्रक और झारसुगुड़ा 20 तारिख जाए स्कूल छुट्टी घोषणा करछंती सेठाकर जिलापाल। तेबे राज्य सरकार निर्देश पर खरा और गुळुगुळी देखि खोर्धा, केन्दुझर, अनुगुल, जगतसिंहपुर, देवगढ़ और कलाहांडी आज सकाळ स्कूल घोषणा करछंती जिला प्रशासन। खोर्धा, केन्दुझर, देवगढ़ और कलाहांडी जिले में आज सकाळ स्कूल खोलिबा घोषणा कर जून 20 तारिख जाए सकाळ स्कूल जारी रहिबो। एहा परे पाग देखि निष्पत्ति नेबे राज्य सरकार। सरिला छुट्टी खोलिला स्कूल। जगतसिंहपुर जिलार समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल आज खोली। जिलापाल निर्देश क्रमे आज जिलार समस्त स्कूल सकाळ खोला जाइछि। नंबर 10 वर्तमान पनीपरिबा आकाश छुआ दर। आलूर पाइकारी दर 23 टंका रही बेले ग्राहक खुचुरा बजार में किणुंट 35 टंकार।
ସେହିପରି ପିଆଜ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ 32 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବିକ୍ରି ହେଉଛି 45 ଟଙ୍କାରେ। ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଶୋଷୁଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ। ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଯାଏ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ବାଇଗଣ କେଜିକୁ 60, ବିଲାତି 100, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ 240, ଫୁଲକୋବି 40, ବନ୍ଧାକୋବି 4, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ 60, ଭେଣ୍ଡି 60, ପୋଟଳ 80, କୁନ୍ଦୁରି 60, ଗାଜର 80, କାକୁଡ଼ି 40, ଜହ୍ନି 80 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 11 ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଗ କରିବେ। ଜୁନ୍ 21 ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ମୋଦି ସେହି ଦିନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନିକଟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସମେତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଗକୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଟାକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମୋଦି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। 2019ରେ ମୋଦି ସରକାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର 2 ଭାଗ କରିବା ସହ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉପତ୍ୟକାର ଭୋଟିଂ ହାର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ମାସରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିବା ଦେଶର ମଧ୍ୟରେ 4 ନମ୍ବରରେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲା ବ୍ରିଟେନ୍। ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବେ ହେଉଛି ଭାରତଠାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶର ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ। ଯେତେବେଳେ କି ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ମାସରେ ବ୍ରିଟେନ୍ 6 ନମ୍ବରରେ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ରପ୍ତାନି ବଢ଼ି $1.37 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ରପ୍ତାନି 3% ବଢ଼ି $1.33 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଔଷଧ, କପଡ଼ା, ଅଳଙ୍କାର, ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଭଳି ବସ୍ତୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଟପ୍ 10 ରପ୍ତାନି ବଜାରରେ ମେ ମାସରେ ସକାରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ମାସରେ ମନ୍ଦାବସ୍ଥା ପରେ ମେ ମାସରେ ବୈଷୟିକ ଚାହିଦାରେ କମ୍ ବେଶୀ ଏବଂ ଅସମାନତା ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର ପରେ ଭାରତ ରପ୍ତାନିରେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 13 ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏଆଇକୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିବା ୟୁପିଏସ୍ସିର କମାଲ କରିଛି ଏଆଇ। ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ରିଲିମିନାରୀରେ 200ରୁ 170 ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସାଧାରଣତଃ 100 ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବା ବଡ଼ କଥା। 170 ରଖି ଏଆଇ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଶୀର୍ଷ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 14 କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି ବାଘ ଆତଙ୍କ। ଭଞ୍ଜନଗର ସହ ତଳିଲଣ୍ଡେଇ ସାହି ରାମକୃଷ୍ଣ ନଗରରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଇଲାକାରେ ବାଘ ବୁଲିବା ସହ ଗାଈଗୋରୁ ମାରି ଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା। ଏ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ନିକଟକୁ ବାଘ ଚାଲି ଆସିବା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇଛି। ସହର ଶେଷ ଭାଗରେ କେଏସ୍ୟୁବି କଲେଜ ନିକଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ନଗର ପାଖରେ ଏକ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁର ପାଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ବାଘ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସୋମବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଟି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ରେ ଆୟକରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ବେତନଭୋଗୀ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ ଆୟକରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ କୌଣସି ଆୟକର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 2020ରେ ଆୟକରଦାତାମାନେ ସରକାର ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଆୟକର ଡଙ୍ଗା ଭଳି 2ଟି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ଆୟକରଦାତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ କାଟ ସୁବିଧା ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ନୂଆ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟିକସ ହାର କମ୍ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଓ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।